জয় বিজয় মাহি দেবী প্রেম সাগর সাকিরা মন্ত্রী কুমার প্রেমলতা যতীন্দ্র মোহন পারমিতা কন্যা ডক্টর হরি সমীর কুমার চিন্তা দেবী সরানন্দ অনন্ত রানী হরিকন্যা যারা যে কোনো ঘরের লোক সাল থাকবে তাহাকে পাশাপাশি 10 নম্বর বুথে আমি নাম জানবো নকুল সরকার রামদাস সবল নম অর্জুন সরকার জিতেন্দ্র নম রতন নম শুভঙ্কর দাস মরণ দাস টোটাল 24 পরিবারে 18 জন ভোটার আজকে বিভিন্ন দল থেকে আমার দলে যোগদান করবে। আচ্ছা স্লোগান দে 24 পরিবার শুনে 24 পরিবার 18 জন ভোটার নবগঠনকে ফোন করে গেল আমাদের 58 আধুনিক বিধায়ক 58 জন 58 ভোটার 24 পরিবার 18 জন ভোটার 58 আচ্ছা ঠিক আছে এবার স্লোগান বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ 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 নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ 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 জানাই স্বাগতম 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 জানাই স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বিজেপি জিন্দাবাদ 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 নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ 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 জানাই স্বাগতম 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 জানাই স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বলো বলো ভারত মাতা কি জয় বলো বলো ভারত মাতা কি জয় বিজেপি জিন্দাবাদ বিজেপি জিন্দাবাদ নরেন্দ্র মোদি জিন্দাবাদ ধন্যবাদ সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ बेले हामाई मारगो तानी खांके तिनी सेंगरो अमरपुर देवबारिगो कैसा गोबांमा पद्रेपद पार्टीनि सीपीएम नि तिप्रामो थानी अरनिगो 24 परिवार ना आतन ना बुतार दाबो जेल खाइगे सिनी दादा और अमरपुर नि कैसा बरम गरां दादा बेलेके सामन काहाम तांनाय सिनी रनजित दादा एमएलए नि सिंदी किने और जॉइन खाइखा मके अरनो जे आबकनि मोदी नि हामारि नि लामागो के बसिसाया दंया जतनो सिसाखा ते तिप्राहागो मोदी हाय हामारि रनाय मोदी हाय खारियकनाय के भारत वर्षको पार्टी करिखो ते मोदी नि बिसिंति जोंनो खातिर प्रागो गोबां परिवर्तन माने जोंनो खा लामानि होइते रमै जत स्किम रौदि न खन्दे ग्यास खन्दे दै खन्दे बेबा फासिनतैनो बिक्रा खांग्रानि रमै गोनां जरादै सिगे सियानि रमै रोंगिया जरादै जत फासिनतैनो मोदी नि थानिगो हामारि गप्लंग तंगानि बागैनो दिनि सिनि जनतार गुरुं गुरुं फ्लाइगै ताबो बीजेपी नि लामा सफाइखा कारण क्लियर कैसे पिक्चर दंगो जे त्रिपुराहानो एकमात्र मोदी बिसिंति बीजेपी नि सरकार नि बिसिंतिनो कैसा तंगसां हामारि रैमानाय आबनि विश्वास बायनो तिनि जत फाइगे ते आबनो जों बास्तबताव नुक्तमानि बागैनो तिनि अर्जन खेपि आबनि बागैनो तिनि बरंनो तिप्रामथानि फाइने सीपीएम फाइनेनो जों खाबाय खबाय लामसो गइनागो ते कैसा कक स्राय कक त्रिपुराहाव कुनो अपोजिशन पार्टी करे अरनिगो अपोजिशन पार्टी तिप्रामथा थांनाय 2023 बर गठन खाइखा बियाबा 23 लास्ट फाइटिं बर जेता सामानि बरंनो निजेनो बटनि वैलिडिटी डेट अलरेडी फिक्स खाइजा केस लास्ट फाइट वैलिडिटी खतम आबनि बागैनो दुइटा बाय इलेक्शन बर क्रिखा ताबो अरनिगो साना थांखां खांके विदाउट कन्टेस्ट हिमानो आबनि बागैनो लार्जेस्ट नम्बर मानै सिं अरनिगो पास बखाइखा बसकांनि सालो 2024 हाइनो त्रिपुराहा दुइटावनो हाइनो ते बिपुल भोट बायखे जों हाइनो मोदीनो गिफ्ट रफिनाय मोदी इंडिया तेवाइसा हाइनो फाइफिनाय ते लंग टार्म और बीजेपी सरकार गठन कायनाय भारतवर्षनि बर जनता नायगो शांति उन्नति आबनि बागैनो शांति उन्नतिनि रक्षा दारक नोंखा मोदी आबनि बागै मोदी
একটু মুনকিন হে আবনো जों যত সারা ত্রিপুরানি বড় গিয়া সারা বিশ্ববাসীনো আবনো যতনো অনার খাইগै অ সাमुनो जों यासाकजाक अबहायनो दिनै अर देब बारिगो सिनि अर गोबां माता खुबुखब्र अबहायके बुरुं बुरुं खाइगै जयन खाइदों खाइबानि हामबाय जतनो जों कयनाय जरा तंसानि जारा थेमरांगै सुवाकसाखिनि सागै बुलायनाय तगलायनाय बैनि नाव खरराय बैनि राबर बागान खरनाय दो निरंनि लाइभ बुमा थिनांगो बेलायखे मोना आबनि बागै दर दर निर किफिलै फाइदि ते कायसा दफारा आंकाय मुं नारगनाय যতদিন পর্যন্ত অরনিগো তিপ্রামথানি বমতে তে তিপ্রামথানো লিড খাইনাই সিনি প্রদুর জি সিনি এমডিসি বাবু ব অর তংসাক অ দফারক গলাইমং বুলাইমং থাগলিয়া খানাই আপনি বাগনে তিপ্রামথা কমাকে সিনি দফারকনি তংকসাং ফাইনাই তিপ্রামথা যেপ্র অরনি বাই থাংনাই আপ্রনো তিপ্রাসারনি তংহালক গসাং হামারি কুলং মানাই আপনি বাগনে যতন তাবো তিপ্রামথা তংনাইরে বুরুং বুরুং খাইयै বিজেপি জয়েন খাইমানে जों नुखा जतन हामबाय।